ana dahil pag-listed na ag ana. So karon gas paggamit jud ani guys kay wala na magbalit mo mi ani magpalit dai mi akong mama kani. Pero sige lagi ni akong gamit. Di akong gigamit guys. Karon nag-vlog man ta guys para magdaghan mi akong kurta. Para pag mupalit mi og mais pagdaghan na jud. Na ay may mo ko ano uy ibaligya gani na mais mo para na mo kurta guys. Magamit ninyo kuan ba kani ko paligya na